नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु सप्ताह सातटी बार सबु बार मानकर गोटे विशिष्ट प्राधान्यता रही बार मानकरे आमे निर्दिष्ट देवी देवतांकर विशेष रूप से पूजा करिथाउ एवं एही बार मानकु नहीं आम नवग्रह मध्य जड़ित रही अछि। तेणु करी किछि बार मानकरे केउ कार्य करिबाटी शुभ केउ कार्य करिबाटी अशुभ ताकू मध्य आमे माने आखि आगरे रखिबा निहाती दरकार अटे। दर्शक बंधु जदि आपण माने भूल रे मध्य एपरि कार्य करंती तेबे आपनको जीवन रे सदा सर्वदा दुख एवं दुर्दशा लागी रहिथिबो। मु आज आपण मानक पई मंगलवार दिन केउ कार्य करिबा द्वारा आपनको घरे दुख एवं दुर्दशा सदा सर्वदा लागी रहिबो से विषय वीडियो नहीं आसीची। देखिबाकू गले प्रायतः व्यक्तिगत जीवन भितरे व्यक्ति विशेष माने एही भूल निश्चय करिथांती। साधारणतः घरर पुरुष माने एही भूल तो निश्चय करिथांती एवं पछरे निज भाग्य को निजे ही दोष दियंती जे सेमानक चाकरी क्षेत्र रे उन्नति हेउ नाही, घरे आर्थिक अनटन सदा सर्वदा लागी रहउची, एहा उपरे सदा सर्वदा घर भितरे कलह लागी रही थाए। चलंतु मु आज आपण मानकु कहिबी जे मंगलवार दिन केउ कार्य करिबाकू अनुचित मने करा जायछि। दर्शक बंधु मंगलवार दिन आधिपत्य हेउछंती प्रभु बजरंगबली एवं मंगलवार दिन जदि देवी मानकु देखा जाए माँ दुर्गांकर विशेष बारटी अटे। एही मंगलवार दिन माँ को विशेष पूजार्चना करा जाए आपण माने निश्चय जानिथिबे एवं एही मंगलवार दिन ग्रह मानकु समर्पित करा जायछि। मंगल ग्रह जेउ व्यक्ति विशेष मानकर कुंडली रे मंगल ग्रह खराब थाए से जीवन रे सदा सर्वदा दुखी ही थांती, सदा सर्वदा मद मांस ए सब निशा जातीय जिनस रे बुड़ी करी थांती। चलंतु मंगलवार दिन केउ सातटी जिनस करिबा पई मना करा जायछि से विषय बताइबी एवं जदि आपण माने मध्य मंगलवार दिन एही भूल करूचंती तेबे एहाकू आज ही बंद कर दियंतु, नतुबा आपणक जीवन रे दुख दुर्दशा को केही मध्य काटी परिबे नाही। परिश्रम तो करूथिबे किंतु सदा सर्वदा एही भली जीवन आपण माने कष्टदायक होइथिबो। मु आपण मानकू कहूची जे मंगलवार दिन केउ कार्य आपण माने करिवे नाही एवं जदि करूचंती केउ भले दुर्दशा आपण माने वर्तमान भोगुचंती। चलंतु ता गुरु मो दर्शक मानकू अनुरोध करूची जे मो वीडियो को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। जे माने मो चैनल रे नुआ आसुचंती सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु, जा द्वारा कि मो चैनल माध्यम रे आसुथबा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपणक पाखरे प्रथम पहुंची परिबो। दर्शक बंधु मंगलवार दिन कौन आपण माने निज चुटी रे तेल लगाउचंती कि निजको पचारंतु। मंगलवार दिन जदि आपण माने निज चुटी रे तेल लगाउथिबे तेबे आपणकर स्वामीकर आयु क्षीण हो जाए बोली कहा जायछि। एही मंगलवार दिन आपण माने सोमवार दिन तेल लगाउथिबे। एबे प्रश्न आसे जे माने सोमवार व्रत करूथिबे से माने तो चुटी धोउथिबे तेबे से माने तेल लगाई परिबे नहीं, केउ दिन लगाइबे? बुधवार दिन लगाइबे। दर्शक बंधु जदि आपण माने बिना तेल लगाई रही पारु नाहंती निज चुटी रे एतिके तेल लगांतु पर्याप्त परिमाण रे तेल लगाई दियंतु एवं ता पर दिन जेपरि कि आपण बुधवार दिन तेल लगाइबे, फिर गुरुवार दिन तेल लगाइबे नाही, मंगलवार दिन तेल लगाइबे नाही। जदि आपण माने मंगलवार दिन तेल लगाउचंती ताहाले मने रखंतु आपणको स्वामीकर आयु क्षीण हो जाए बोली कहा जायछि। एबे आ गोटे कथा मंगलवार दिन केउ तेल लगाइबे नाही। जदि आपण माने राशि तेलर प्रयोग करूचंती, राशि तेल व्यवहार करूचंती तेबे मंगलवार दिन राशि तेल व्यवहार करंतु नाही। द्वितीय रे मंगलवार दिन कौन नख एवं चुटी काटुचंती कि एही दिन जदि नख एवं चुटी काटिबे आपण जीवन रे मान सम्मान केबे मध्य पाई परिबे नाही। तेनो मंगलवार दिन नख एवं चुटी काटंतु नाही। नख एवं चुटी काटिबा द्वारा मंगलवार दिन आपणक घरे आर्थिक अनटन सदा सर्वदा देखा देई थाए। तृतीय रे आसुची मंगलवार दिन आपण माने निशा द्रव्य सेवन करंतु नाही। मंगलवार दिन निशा द्रव्य सेवन करिबा द्वारा हनुमान जी रागी जाइथांती। एबे आ गोटे कथा बहुत लोक हनुमानकर पूजार्चना करंती। हाँ आज्ञा जदि आपण माने प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पढ़िबे
ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତେଣୁକରି ତ କୁହାଯାଇଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ତେବେ ଏହି ଜିନିଷଟି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନତୁବା ଆପଣ ଯେତେ ବି ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟି ଏଇଆଟେ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଣ ଆପଣମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି କି, ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ଏହା ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷଟିଏ ଅଟେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେପରି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆମ ଜୀବନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତିକୁ ରୋକି ଦେଇଥାଏ, ସେହିପରି ମାଛ ମାଂସକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଶେଷ କରି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଏହି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭୁଲ ସବୁ କରନ୍ତି ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନର କେବେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କିଛି ତ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କିଛି ନିୟମକୁ ନିଜେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ମଦ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଘରର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ତ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଭୁଲଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଘରର ବଡ଼ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଜୀବନ ବିତାଇବେ। ସପ୍ତମ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନିଜ ନଖ ଏବଂ ଚୁଟିକୁ ତ କାଟିବେ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରଥମ କଥା। ଏବଂ ଏହି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଘରର ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ଖାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଥରୁଟି ଏହି ନିୟମ ସବୁକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଚମେଲି ତେଲର ଦୀପଟି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଲାଲ କିମ୍ବା ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରଟି ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ବସ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ପୋଷାକର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଫରକ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି କାମ ତ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ପାଠ କରନ୍ତୁ, ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବନରେ ବହୁତ ପାପ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଯଦି ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତ ଆପଣ ଏହି 7ଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜମା ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାମ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ? ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବିଶେଷ କରି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିହାତି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ହେଉଛି 108 ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ନତୁବା ଗୋଟିଏ ଥର ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତ ସଫଳତା ନ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ଆମ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ଭବ ହୋଇନି କାଲିକି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ଥରୁଟିଏ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ଖୁସି ନ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ କହିବେ, ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟ ସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏବଂ
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନର ଏହି ନିୟମ ସବୁକୁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟିକୁ ନିଜ ମଥାରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।